Okay, he's not attend yet. Ibu Masita Hamidi. Ibu Masita Hamidi. Okay, Ibu Masita Hamidi also doesn't attend yet. Okay, in this session, we will talking about politics of identity and sectarianism. We have 5 title: compromise, social interaction of political elites, build voters network by Mahatma Yoga Adi Pradana and the team. Then the second is transnationalism of Sebatik Island, Malaysia, Indonesia, a regional economic integration perspective by Abdul Rahim Anwar and Sandi Nur Iqbal Raharjo. And the third is revisiting Indonesian youth nationalism in the Indonesia-Malaysia borderland by Ignatius Agung Satyawan and Adin Kurnia Putri. I hope both of them will be joined soon. And the fourth is Muhtar Habodin and Laude Mahdani Afala. I think they also will be joined soon. And the last is Masito Hamidi, building self-identity through national principles or Rukun Negara among stateless children in Kuala Lumpur. Okay, for each presenter has 5 minutes, including presentation and Q&A. And for the presenters that don't join this room yet, maybe the committee will help to contact them. And along the presentation, the audience can ask questions both in the chat column or after the presenter finish the presentation, they also can raise hand if the time is still not more than 15 minutes. We will start with the first presentation from Mahatma Yoga Adi Pradana, Bapak Muhammad Lukman Hakim, Rizaldi Yusfiarto, Ratna Sofiana, and Galuh Tri Pambekti with the title Compromise, Social Interaction of Political Elites Build Voter Networks. Okay, the moderator, please let me interrupt first. Yes. May I ask question? You said that we have only 5 minutes to present 15. our presentation. 15. Okay. 15. Okay. Sorry. Thank you. Yes, each presentation will have 15 minutes. Okay. Thanks for the information. Okay, Mr. Zah, Yoga, can yes. I share screen or no? Okay, of course, please. Okay. My team is both of them. I'm with Mr. Lukman. The three is wrong. Okay, wait a minute. Okay, thank you, Mr. Zah. Now, allow me to present in English. My name is Mahatma Yoga Adi Pradana. Now, I'm a PhD student in University of Brawijaya in major of sociology. In Delhi, I'm a lecturer in UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Okay. In this time, the title I took is a compromise, social interaction of political elites build voter network. Nah, this abstract. Nah, this paper aims to find a positive form of behavior of the political elite during the election. One of the form the elite behavior in carrying interest. The study tried to find a new form of political strategy, which is a social exchange between the people as the voter and political elites. The author used a qualitative method with a literature study approach. His paper revealed that a positive value can be performed during a political contestation. Interaction creates relationship, then the form of social network behavior that makes compromise a pattern of depending conflict.
form agreement and giving rise it called voter networks. The author therefore wants to say that a compromise can be seen as a behavior of political elites with the beneficial is a common gut. Now, my background is the democratization process so that the success of election in Indonesia has been going well. This history mentioned this democratic process give rise to gut institution and can function according to the needs of the state. Public trust is a stark picture of the democratic process when the political elite asks to be elected representing the area of its choice. This so, elite partisan is an act of best community in trust, complementing and fulfilling each other. Society as a constituent understand that the interest of the political elite is an effort to create democratization through the electoral process as a part of the political interest itself. Therefore, democracy is not a measure, but democracy is an attitude. Now, compromise is often spoken as an alternative way when the democratic process does run smoothly. This process is done as a during the deadlock. The behavior of the political elite in the framework of the compromise is a rational act. In the socio-political reality, that there are different of views in effect, and facing interest is common. Given Indonesia context, compromise is a part of political pluralism where it tries to accommodate the interests of people with the different background. Therefore, an alternative solution is needed as a win-win solution. This happens because in a democratic process, it's not uncommon to create conflict. These papers want to see the extent of the process of social interaction created by the political elite in building its political network with the voters. The process born of distrust becomes an interesting alignment to be able to find out the extent of the success. There is often an overlap in interest between the political elite and the electorate. In the end, some of the interests of political elite must be eliminated in order to bid to a democratic consensus for the electorate. Now, my critical gap, the political elite is expected to be able to suppress all negative news about him. Compromise is a small part of the social exchange that takes place in the electoral process. This exchange involves the community with the political parties. The existence of this exchange is a form of symbiosis of mutualism carried out. Public relations with the political parties are seen in the presence of elites in society. For example, for help, recess, it's called recess. This action is a transactional. Now, on the other hand, the practice of compromise is also based on social exchange with the image of helping the poor. This is because the underprivileged need support. Now, borrowing the opinion expressed by Peter Blau on social exchange, the form of agreement between the political elite and society is a part of the social contract. Based on this theory, all form of social exchange between the two parties where there is an element mentioned by Blau, namely the existence of reward, the value of sacrifice and profit. In the end, the purpose of political can be accomplished, just like opinion Harold as well. In politics, who gets what, when, and how. Yeah. The author says the social interaction carried out by the political elite with the society as a part of social exchange, either by compromise mechanism or political contract. Departing from the assumption of analytical theory that every society is divided into two categories. First, as a group of people with an ability on and occupying position in government, therefore called the ruling and the powerless elite. The second is the mass that has a large number with the ability to be commanded. Now, looking at this assumption, the author sees a different object in the territory of power and opposition
it called opposition, resulting in social interaction that result in one of the political elites having a full power over the object of his power. The influence of social interaction also act a process of exchange. Elites seek to have a role and influence, namely having position, reputation, and decision-making. Ultimately, the ability of the local political elite can be minimized any acts of patriarchal exploitation and exchange. Reflecting of this study find, the author then began a normative interpretation about the behavior of the political elites in dampening conflict of interest with compromise political strategy. Compromise is one of 4 processes to reduce conflict of interest that invoke the negotiation process and involve many individuals. Compromise is understood as an attempt to give opposition thoughts to the achievement of value and interest that are possible but often appear as the end result. The process is formed from social interaction that include elites' agreement with society at the request one of the party to achieve a long-term part of the election process. Nah, this is my result. Compromise, political strategies to deal with conflict. The interests of political elites as a social action are indispensable. Political elites capable to resolving conflict count as a transformational leader. Transformational leaders are model of leadership that are purely social and care deeply about the common good. Although the political elite has political interests, human values are the main tool to defeat political domination. The process of changing this interest for the writer starts from the existence of the person to through the closeness built the political elite. This behavior explains that transformational leadership pays to more attention to charismatic attitude and sensitivity to the environment. Compromise is an interaction at political elite with the society. In general, the process of social interaction that often occur in manifest in political contract. This phenomenon of political contract is triggered by a social exchange in the process of interaction. In the process of social exchange, the political elite with the people who have agreed through a compromise seek to have a material reciprocal relationship. Based on the framework of Peter Boyle, social exchange will occur if there are rewards, sacrifice, and benefits. When in the process of compromise continues as a large scope, social exchange has become a way that is often done. From here, it will be seen that political interest will be very thick when it has a thought face value. The compromise is an alternative path to finish a number. The process of lobbying negotiation form it's called political agreement. The form as a compromise is certainly but based on the truth between both parties, both political elite and society. This trust is built by personal closeness to the interaction process. An effort is to gain trust to the political elites become a compromise object to be accepted by this society. Elite network within the electorate. The action of the political elite compromise a society from a pattern. The relationship becomes the main political capital that allows for a social ties. The politician elite position as the main agent in the compromise process. So, how dominant role in existing social interaction, attitudes, and environmental influence can be used as a strategy to develop other networks. As my conclusion, the social interaction of political elites building a network of voters give rise to an understanding to positive strategies that can be used in the process of social exchange. Compromise as an exchange strategy in political contestation. Compromise is a virtue of lobbying and negotiation
negotiation by the political elites. This action is supported by the communication ability of the political elite to find an analysis of the form of vision that will be made. A good compromise and in accordance with the needs of the community as a voter. In fact, can have a significant impact on the acquisition of voters. This behavior is from a long-term political intelligence of the test elite. As a means of the reducing conflict of interest, compromise becomes the middle way of formulating a mutual agreement. Therefore, compromise can be categorized as an attempt by the political elite to establish personal closeness, but during the election process until the elite later takes this office. Because what must be done by the political elite when it has a power must still build its voter network, so that the electoral process does not require expensive political costs and negative action that can damage democracy. Okay, thank you, Mr. Riza. Can I stop share? Thank you, Mas Yoga. We have still some minutes for question and answer. Please, excuse me, Bu Nuraini. Bu Nuraini, please. Okay, thank you, Mbak Dinda. Yes, please. If there is a question for the first presenter, maybe I will start the discussion because we have still some minutes. Is the social interaction same as clientelism concept, or this is pure the social interaction, or this is social interaction with some benefit, or Okay. Hello, Mas Yoga. Is this your? Hello. Okay. Yes. Okay. Hello. Yes. It's a Okay. connection. It's pure connection. Okay. It seems social interaction. So how to political elite build the voter? How to make states same as you must if you choose tadi clientelism or patron client. Oh yeah. Yeah, patron client. How to make a benefit with political elite and voters. But in my study, I want to show how about the compromise is not a negative political framework. Okay. I see. But compromise is a common good, is a good condition. Good condition for political elite with the trust, public trust with the voter. Nah, public trust, in my opinion, seem with patron client. Nah, because in each other have benefits, such as the voter in a society. It will be arrive of political elite in that place. We can give such as bansos, like dana bansos, yeah, health, public health, or sembako, sembako. It called into political framework in Indonesia is such as serangan fajar maybe. Yeah. So but, this is different with them. Yeah, it's different, but it's a mutual symbiosis. Mutualism symbiosis. It's a mutual symbiosis. Because if political elite have parts of number in legislative,
in legislative, they can to make the voter choice again. But Okay. how to make a good condition if I go in your society, saya sudah tidak saya tidak akan bayar lagi. Oh, yeah. Oh, yes, I got the point of this. Anyway, thank you, Mas Yoga, and we have to thank you for this presentation, and we Okay, have to thank you. move straight to the second presenter. I will Okay. invite Mas Sandi Nur Iqbal Raharjo. Please, you can share screen, and you have 15 minutes. Okay, thank you, moderator, for giving me time to present our presentations. Okay. Okay. First of all, I would like to introduce the authors of this paper. There is Professor Abdul Rahim Anwar. He is from the University Utara Malaysia, and me, Sandi Nur Iqbal Raharjo, from BRIN, or formerly known as LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. So our paper is talking about the transnationalism of the Batik Island, Malaysia, Indonesia, a regional economic integration perspective. But due to my poor English, please let me to deliver my presentation in Bahasa Indonesia. Is it okay, moderator? Yes, please. Oke, Yes, please. thank you. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat malam mungkin ya, sudah di waktu Indonesia bagian timur. Mohon izin, kami ingin mempresentasikan paper kami yang judulnya adalah Transnasionalisme di Pulau Sebatik, Indonesia Malaysia, sebuah perspektif integrasi ekonomi regional. Jadi sebagai pembukaannya, sebagai pendahuluannya, kita tahu bahwa transnasionalisme itu merujuk pada pergerakan dan pertukaran orang, barang, modal, dan lain-lainnya dari satu tempat ke tempat yang lain yang melintasi batas. Dan fenomena transnasionalisme ini kemudian memaksa para pembuat kebijakan di tingkat negara untuk melihat lebih jauh selain daripada national interest mereka, tapi juga harus melihat interest dari negara-negara tetangganya yang kemudian sama-sama terkena fenomena transnasionalisme ini. Nah, sebagai sebuah wilayah perbatasan darat, Sebatik Island atau Pulau Sebatik yang lokasinya memang dekat dengan Sabah di sisi Malaysia dan Provinsi Kalimantan Utara di sisi Indonesia, India sifatnya unik. Kenapa unik? Karena kalau kita lihat seperti di peta yang ditampilkan dalam presentasi ini, di bagian selatannya dia masuk wilayah kedaulatan Indonesia, sementara di bagian utaranya dia masuk wilayah kedaulatan Malaysia. Nah, walaupun secara hukum legal formal, hukum internasional ada batas negara ya, batas kedaulatan yang secara politik tidak boleh harus saling dijaga, tetapi kemudian ada aktivitas-aktivitas lintas batas tradisional yang sifatnya informal yang tetap berlangsung di antara individu untuk berbagai tujuan. Bahkan aktivitas lintas batas ini sudah terjadi sebelum zaman kolonial, di mana Sebatik bagian selatan dikuasai Belanda dan Sebatik bagian utara dikuasai oleh Inggris. Nah, fenomena dari lintas batas individu ini di Pulau Sebatik itu baik ya sifatnya formal maupun informal menunjukkan adanya fenomena transnasionalisme di Pulau Sebatik yang meliputi dua jenis transnasionalisme, yaitu transnasionalisme ekonomi dan transnasionalisme sosial budaya. Jadi tujuan dari paper ini adalah untuk mengukur derajat dari hubungan sosioekonomik antara komunitas masyarakat Sebatik sisi Malaysia dan Sebatik sisi Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk menilai visibility dari pembentukan Sebatik Border Trade Center dalam konteks untuk mencapai integrasi ekonomi regional. Metode penelitian ini menggunakan studi kualitatif
yang mana pengumpulan datanya kami lakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah observasi dengan melakukan penelitian lapangan ke Pulau Sebatik langsung, baik di sisi Indonesia maupun di sisi Malaysia. Penelitian lapangan sudah kami lakukan beberapa kali, tahun 2014, 2017, 2019, dan terakhir kami update di bulan Mei Juni kemarin 2021. Kemudian kami juga melakukan wawancara dengan key informants atau informan kunci, baik dari level negara maupun dari level subnasional atau pemerintah daerah di kedua sisi, di sisi Kalimantan Utara maupun sisi Sabahnya. Termasuk juga dengan para pengusaha, para masyarakat, maksudnya anggota masyarakat umum, serta para akademisi yang sudah kami temui. Kemudian kami juga mengumpulkan data melalui partisipasi pada beberapa acara official berupa forum-forum pertemuan bilateral dan subregional yang melibatkan Indonesia dan Malaysia yang mengcover isu Pulau Sebatik ini. Dan terakhir kami juga menggunakan metode tinjauan pustaka terhadap beberapa dokumen-dokumen resmi seperti dokumen perjanjian kedua negara serta sumber-sumber referensi data sekunder yang lain. Jadi kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa ada dua tujuan utama dalam paper ini. Yang pertama adalah mengukur derajat hubungan sosioekonomik between masyarakat di perbatasan Malaysia dan masyarakat perbatasan bagian Indonesia di Pulau Sebatik. Ada beberapa aspek yang kami lihat dan kami petakan melalui survei wawancara dan lain-lain. Yang pertama adalah terkait dengan family clans and ties, di mana kalau kita lihat dari hasil pemetaan kami, Sebatik Malaysia itu berdasarkan informan yang kami wawancara, itu di 8 kampung yang ada di Sebatik Malaysia, itu ada beberapa suku, penduduknya itu berasal dari beberapa suku besar, yaitu suku Bajau, Bugis, Tidung, Suluk, atau orang Indonesia mengistilahkan dengan Sulu, dan orang-orang dari keturunan Chinese. Sementara di sisi Sebatik Malaysia kita menemukan ada penduduknya rata-rata kebanyakan berasal dari suku Bugis, dari Tidung, dari orang Jawa, orang Timur, dan ada beberapa kampung yang kami temui di Sebatik bagian selatan itu suku Bajau juga. Nah, kalau dilihat dari dua temuan ini, kita lihat ada persinggungan di suku Bugis dan suku Tidung di antara Sebatik Malaysia dan Sebatik Indonesia. Komunitas Bugis sendiri tinggal di Kampung Sungai Melayu, Kampung Sungai Limau, Kampung Sungai Tamang, Kampung Sungai Welles Bay, dan mereka punya hubungan kekerabatan, kekeluargaan dengan komunitas Bugis juga yang ada di sisi Indonesia, terutama di desa Aji Kuning, Sepancang, Selimau, dan desa Bambangan. Sementara itu untuk komunitas orang-orang Tidung yang tinggal di Kampung Sungai Welles Bay, Kampung Sungai Tamang, Kampung Sungai Limau, juga punya kekerabatan dengan komunitas Tidung yang ada di sisi Sebatik Indonesia, terutama di Kecamatan Sebatik Barat. Kemudian tujuan dari kegiatan lintas batas yang mereka lakukan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah banyak warga Indonesia yang datang ke sisi Malaysia, ke desa-desa, kampung-kampung yang ada di sana untuk tujuan urusan keluarga, misalnya menghadiri acara pernikahan atau ada kegiatan budaya yang lain yang mereka hadiri, dan ini juga berlaku bukan dari sisi Indonesia ke Malaysia saja, tapi juga orang Malaysia datang ke sisi Indonesia. Kemudian orang-orang Indonesia Sebatik juga datang ke Malaysia, sisi Malaysia itu karena untuk mencari pekerjaan juga di daerah sana, terutama di perkebunan kelapa sawit, perkebunan kakao, termasuk juga untuk karet. Nah, di sini menunjukkan adanya mobilitas tenaga kerja informal karena mereka datang ke Malaysia bekerja di perkebunan tersebut bukan dengan visa kerja, lebih hanya kunjungan sosial saja dan bahkan tidak pakai dokumen apapun. Kemudian tujuan yang lain adalah perdagangan, di mana masyarakat Sebatik Indonesia itu sebagian besar menjual hasil pertanian mereka dan juga hasil ikan tangkapan mereka ke Tawau di Malaysia. Kemudian uangnya mereka pakai untuk membeli sembako juga, pulangnya membeli sembako untuk kebutuhan sehari-hari mereka yang memang
harga barang-barang di Malaysia lebih murah. Termasuk juga barang-barang subsidi yang seharusnya sebenarnya dilarang oleh pemerintah Malaysia, tapi kemudian banyak dibawa oleh dan dipakai oleh masyarakat sebatik Indonesia seperti tabung gas LPG-nya Petronas. Nah, kegiatan-kegiatan itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh negara melalui perjanjian Border Crossing Agreement 1967 yang kemudian diperbarui dengan Border Crossing Agreement tahun 2006 yang mana memberikan kekhususan bagi masyarakat di perbatasan untuk mempunyai fasilitas batas sebagai tidak perlu pakai paspor, tidak apa-apa. Tetapi kemudian karena perjanjian tersebut berakhir masa berlakunya tahun 2012, sejak 2013 itu terjadi penurunan yang sangat drastis seperti Bapak Ibu lihat di dalam grafik dari 2012 ke 2013 jumlah pelintas batas baik WNI maupun WNA yang melalui pos lintas batas di Sepancang di Pulau Sebatik. Dan ini tentu saja berdampak sangat besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sisi sebatik Indonesia, karena ketika mereka mau belanja atau melakukan keperluan apapun ke sisi Malaysia, mereka harus menyeberang ke Pulau Nunukan dulu, baru ke Tawau, baru bisa masuk ke sebatik Malaysia. Itu secara formalnya. Kemudian kami juga memetakan persepsi dari kehadiran orang-orang Indonesia di kampung-kampung yang ada di sebatik Malaysia dan bagaimana persepsi mereka terhadap konflik. Sebenarnya bukan konflik ya, jadi di tingkat negara itu G2G itu ada konflik, ada dispute ya, dispute antara Indonesia dan Malaysia di beberapa hal, terutama ZEE di Laut Sulawesi yang dekat dengan wilayah sebatik ini. Nah, jadi kebanyakan masyarakat lokal di sana itu menerima kehadiran masyarakat Indonesia di kampung mereka di Malaysia karena mereka merasa menghormati mereka dan juga karena memang ada hubungan kekeluargaan. Hanya beberapa orang saja yang menyatakan marah dengan kehadiran pemuda-pemuda dari sisi Malaysia karena mereka mengganggu ketertiban umum di kampung mereka. Kemudian semua informan di dalam studi area yang kami datangi itu juga mengatakan bahwa G2G dispute itu tidak mempengaruhi hubungan baik yang selama ini mereka jalani di antara kedua komunitas di perbatasan sebatik ini. Bahkan mereka menganggap ada hubungan kakak adik ya, di mana kakaknya adalah sisi Indonesianya yang lebih tua, sementara adiknya adalah di sisi Malaysia. Karena memang ada kesamaan etnis, ada kesamaan agama juga. Kemudian untuk tujuan penelitian atau tujuan paper yang kedua ini tentang feasibility of creating Sebatik Border Trade Center for Regional Economic Integration, kami menggunakan beberapa 3 parameter untuk mengakses the viability of establishing the BTC and determines its location. Yang pertama adalah economic structure and activity, di mana kami melihat bagaimana sebenarnya struktur ekonomi yang terjadi di dua sisi Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik ini. Untuk Sebatik Malaysia, itu rata-rata ekonominya bergantung pada kelapa sawit, kemudian karet, kemudian kakao, termasuk juga perikanan kolam. Sementara di sisi sebatik Indonesia mirip juga, mereka banyak bekerja di perkebunan kelapa sawit, kemudian buah-buahan, termasuk juga pisang ya yang paling terkenal di sebatik. Kemudian kakao, sayur-sayuran menjadi sektor ekonomi utama di 5 distrik yang ada di sebatik Indonesia. Kemudian capture fisheries juga menjadi sektor yang penting di 2 distrik, terutama Sebatik Timur dan Sebatik saja. Kemudian kehadiran dari pabrik pengolahan kelapa sawit di sisi Malaysia itu memberikan dampak yang baik, terutama untuk para petani-petani atau pekebun kelapa sawit, karena baik di sisi Indonesia maupun Malaysia, karena petani atau pekebun yang di sisi Indonesia juga bisa menjual tandan kelapa sawit mereka ke pabrik tersebut gitu, sehingga rantai pasokan itu jadi bisa berjalan. Nah, kemudian parameter yang kedua yang kami gunakan adalah kepadatan penduduk atau population density, di mana di sisi sebatik Indonesia jumlah populasinya itu sekitar 15.000 orang di tahun 2016. Struktur demografinya itu terkonsentrasi di bagian barat Pulau Sebatik, terutama di kampung Welles Bay yang terkoneksi dengan baik dengan Tawau dan dekat dengan Nunukan.
Sementara di sisi sebatik Indonesia, populasinya lebih banyak, sekitar 40.000 orang di tahun 2016, dan populasinya itu terkonsentrasi di sisi bagian tengah sampai ke bagian timur. Jadi ada perbedaan, kalau sisi batik Malaysia dia lebih ke barat, sementara yang bagian Indonesia lebih ke sisi timur. Nah, kemudian parameter yang ketiga adalah the existence of supply chains and trade intensity, yang mana Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian-bagian yang kami tampilkan di presentasi ini, ada 3 jenis trade intensity yang kami paparkan. Yang pertama adalah formal trade route for locals, itu terjadi antara sebatik Malaysia dan sebatik Tawau, serta kemudian ada informal trade route, yang mana itu terjadi dari sisi sebatik Indonesia ke Nunukan, sebatik Indonesia sebatik Malaysia, dan sebatik Malaysia ke Tawau. Sementara formal trade route yang menurut aturan harusnya berjalan itu dari sisi sebatik Indonesia ke Nunukan dulu, baru bisa ke Tawau, seperti itu. Nah, ini ada shortcut via CIQ Sepancang, ini belum terjadi karena saat ini masih dibangun PLBN Sepancang, sementara revisi perjanjian Border Crossing Agreement Indonesia dan Malaysia sampai saat ini masih dalam proses dan belum mencapai agreement, seperti itu. Jadi Indonesia menetapkan Sepancang sebagai titik lokasi CIQ-nya, sementara sisi Malaysia-nya mereka belum menyetujui untuk lokasi mana yang kemudian jadi counterpart dari Sepancang. Nah, berdasarkan assessment terhadap 3 parameter di atas, paper ini mengusulkan 2 alternatif dalam konteks pembangunan sebatik border trade center. Yang pertama adalah sebatik barter trade center di Kampung Welles Bay di sisi Malaysia, di bagian barat di sini. Dia akan berfungsi sebagai center dari perdagangan barter yang baru yang menggantikan Tawau, dan pemilihan lokasi Kampung Welles Bay ini sangat strategis karena dia ada di jalur barter trade-nya Tawau dan Nunukan, dan kebetulan juga pemerintah Malaysia itu sedang mengajukan proposal untuk membangun CIQ atau Custom Immigration Quarantine di Kampung Welles Bay ini. Dan sebatik barter trade center ini juga memberikan kesempatan bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam lagi antara sebatik Malaysia dengan 2 wilayah di sisi Indonesia, yaitu sebatik Indonesia itu sendiri dan dengan Pulau Nunukan. Kemudian alternatif yang kedua, karena tadi dikatakan ya konsentrasi masyarakat sebatik Indonesia di sisi bagian timur, kami menawarkan Special Border Economic Zone, sebatik Special Border Economic Zone, yang akan berfungsi sebagai jaringan aktivitas yang mempromosikan perdagangan lintas batas dan investasi dan memacu pembangunan ekonomi dan sosial di perbatasan kedua negara. SBEZ ini akan dipropos di Kampung Melayu di sisi Malaysia dan Desa Sepancang di sisi Indonesia. 2 wilayah ini sangat berdekatan dan mempunyai comparative advantage di pertanian, terutama di kelapa sawit dan di aquaculture. Untuk saat ini, Andi, yes, you have 1 minute left. Oke. You can jump into conclusion. Oke. Jadi untuk saat ini yang sekarang sedang yang sudah berjalan adalah ekspor ikan dari SKPT di sebatik ke Tawau. Nah, sebagai konklusi atau kesimpulan, transnasionalisme di sebatik ini yang kita lihat dengan praktek-praktek aktivitas lintas batas formal dan informal itu dapat dikatakan dipengaruhi oleh kedekatan etnik dan kesamaan identitas agama, yang mana kemudian kami menyimpulkan bahwa the degree of both economic ties antara kedua komunitas di sebatik ini dapat dikategorisasikan sebagai borderless economy. Kemudian dalam mengakses visibility 2 alternatif yang kami tawarkan tadi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan di masing-masing usulan itu, tapi dua-duanya itu banyak pembangunan infrastruktur, tapi kemudian yang penting juga dilakukan adalah sebelum membangun ini, pemerintah kedua negara juga perlu melakukan upaya paralel untuk mengatasi current issues yang selama ini masih jadi ganjalan. Misalnya dalam konteks penutupan pos lintas batas di Sepancang yang belum ada kesepakatan, sampai sekarang revisinya belum selesai, termasuk juga masih tersisanya 7 outstanding border problems antara 2 negara yang perlu diadres sehingga
menciptakan situasi yang lebih bersahabat dan lebih bagus untuk pembentukan Sebatik Border Trade Center tersebut. Terima kasih Ibu Moderator. You're welcome. Thank you, Mas Sandi. Since it's been 15 minutes, we have to move on the next presenter. But actually, I like this topic about border area. Study about border area is always interesting for me, at least. I did the field trip also into Sangihe Island in North Sulawesi, but I think it is a little bit different because in Sangihe bordering is the sea between North Sulawesi and Filipina. Maybe next time we can make a collaboration to write a paper together. Maybe I also have research there several times coming to Sangihe and Dalau. Oh yeah. Okay. Thank you, Mas Andi. And I will invite the third presenter, Pak Ignatius Agung Satiawan and Adin Kurnia Putri. Are Mr. Ignatius and the team already present in this room? Okay, yes. Mbak Adin also in this. Yeah. Please, you can share screen. Maybe Mas Andi, please. Oh yes. Okay. Sorry. Turn off the screen. Okay. I'm sorry. Okay. Hello everyone. Good afternoon, Ms. Irza and other participants. I will present about my paper. Let me introduce myself. My name is Adin Kurnia Putri and my partner Ignatius Agung Satiawan from Universitas 11 Maret. I will present about my paper revisiting Indonesian youth nationalism in the Indonesia-Malaysia borderland. This paper based our research since 2017 until now on Sebatik Island. So we've been researching here for more than 4 years. Our research location is the same as Mr. Sandi, yes. So very familiar and interesting research sites. And then this is, it has an important role as one of the determinant of the subject for the achievement of national goals. The story of struggle of the Indonesian nation has recorded the important role of youth starting from the Budi Utomo movement, and then the youth played in then proclamation, and until the youth movement in 1966 up to the movement in 1998, which has brought the Indonesian nation into a period of reform. So what about youth nationalism in the border areas today? Okay, and then this study analyzed nationalism with various theoretical perspectives. Literature review like Biku Parek, Gelsley, Manuel Castel, and Calhoun. So national identity contains important aspects, namely as an element of differentiation, something from others, and as an element of with others, it contains many interwoven elements, including territory, language, history, experience that shape common understanding, tradition, belief, religious system, law, and political institution. Like individual identity, national identity is a complex layer of individuals who are united and driven by common awareness of various values that are understood in different degrees. So this is locus in my study.
in Sebatik Island, focus on Sebatik Tengah Subdistrict as an Indonesia territory that border directly with the Sebatik area of Malaysia. The study used a mixed method research, combining quantitative and qualitative research method. The quantitative descriptive in this study is description of variable of national, socio-economic, and political insight. While on the qualitative aspect, this research reflects the nationalism of young people in the border area of Sebatik Island, both from the reflection of national, socio-economic, and political insight. We do a lot of FGD. So this is, we can see the picture about my agendas for FGD in the Sebatik Island. We collect quantitative data related of youth on the Sebatik Island, North Kalimantan. Respondents were young, consisting of 50.5% men and 45.5% women. The data shown that 67.3% of respondents have visited abroad. This means that most of Sebatik youth have visited abroad. Meanwhile, destinations are visiting family place. The rest trading, medical treatment, traveling, and school. This proves that many of the youth in Sebatik have relatives and family abroad or outside Indonesia. The unequal property has made young people migrate to Malaysia. There are people from Sebatik subdistrict who want to move to become Malaysian citizen because so far the Indonesian government development program has not reached. They admit that they feel more comfortable being Malaysian citizen, so that since 1919 there have been residents in the subdistrict who have moved to become Malaysian citizen. They turn Malaysia citizen because of their ethnicity, pursue education, improve the economy, or seek is easy to access. And then there are result of the research analysis also shown that there are two types of Indonesian identity for youth at the border. Number one, split of identity type, Garuda di dadaku, macan di perutku. It means their soul belongs to Indonesia, but their economic needs depend on Malaysia. It's divided into two types, youth who have one nationality, but still depend on Tawau Malaysia. Youth who have dual citizenship. And then type two change of identity type, youth who change citizenship. And then so the conclusion in this study is that Indonesian identity of young people in Sebatik Indonesia has been reduced. Nationalism is only limited to ceremonies, not root in their souls. Many of them choose to become Malaysian citizens, factor that cause the erosion of nationalism in young people at the border area. For example, socio-economic condition, namely the occurrence of economic inequality and other factors. This social reflection reviewing the nationalism of young people in the Sebatik border area is the trigger for further studies related to nationalism at the border. Okay, thank you for your attention. Maybe let's discuss about youth nationalism at the border. Thank you, Yes. Ms. Irza. Thank you, Ms. Adin. I think if the previous presentation from Mas Sandi and Tim talking about social and economic conditions, so this presentation talking about youth nationalism, maybe Mas Sandi will give the komentar. Of course, you face this condition also, but how youth people in Sebatik area
how their nationalism. Yes, please. Yes, okay. Thank you, moderator. Congratulations, Mbak Adin, for your great presentation. There are two questions that I want to ask to you. The first one is, could you move to the second latest presentation, slide presentation, please, about the two categories, two types of youth nationalism. My first question is, how many percents, or how the what's the compositions of both categories? Is it dominantly type A or dominantly type B? That's the first questions. And the second questions is, since since Malaysian government closed Tawau, close access to Tawau from Sebatik Island of Indonesia, especially via Say Pancang CIQ since 2013, and so that it has been taken for maybe 8 years, right? From 2013 to 2021, right? So is there any significant change of type or pattern in the youth community because the access to Tawau is closed by Malaysian government? So people socio-economically will reduce their dependency to Tawau, right? And based on my finding in the last field trip in May and June this year, I found that there the product of Malaysia that has been distributed in Sebatik Island is become less and less. So it is now easier for us to find Indonesian product than Malaysian product in Sebatik Island. Thank you for the opportunity of this question and answer. Okay, thanks for question, Mr. Sandi. Miss Irja, can I speak in Indonesia? Of course, bahasa. Yeah. Ya sebenarnya tadi saya yang pengen bertanya juga nih ke Pak Sandi karena kebetulan juga sedang riset tentang Sosek Malindo, Pak Sandi, dan kami ke Tanjung Selor. Jadi tidak hanya di Sebatik untuk tahun ini, awal tahun depan awal bulan November besok itu kami sudah berencana untuk FGD di Tanjung Selor, memang mengevaluasi Sosek Malindo. Jadi saya tadi juga ingin sekali bertanya ke Pak Sandi, tapi karena tidak ada waktu ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang Sebatik itu menjadi istilahnya fokus kajian yang menarik ya Pak Sandi ya, untuk kita bisa melihat terutama juga kaitannya dengan nasionalisme. Kebetulan kami sejak tahun 2017 memang ada perubahan dibanding dengan tahun sekarang ya, 2021 memang sudah banyak. Tapi ketika ditanyakan mana yang dominan, apakah split of identity atau berubah warga negaranya, yang dominan masih split of identity. Tetapi memang karena mereka masih sering, hasil dari temuan kami, mereka masih sering selalu membandingkan dengan Malaysia, bagaimana akses, terutama mungkin meskipun banyak sekali pemerintah Indonesia membuat program-program yang sudah masuk di Sebatik, tapi itu selalu masih menjadi perbandingan. Terakhir kami bulan lalu melakukan FGD dengan para pemuda di Sebatik. Barangkali mungkin juga informannya Pak Sandi ini ada teman-teman di Sebatik Tengah khususnya, memang karena yang lokasinya paling berdekatan dengan Malaysia, itu mereka juga lagi-lagi masih selalu membandingkan istilahnya quality control, bagaimana peran pemerintah. Di sana tidak ada industri ya, berbeda dengan di Malaysia yang sangat didukung sekali produk-produk lokalnya, produk-produk mereka punya sebenarnya produk seperti makanan olahan gitu, baik dari misalkan sawit atau segala macam, yang mereka itu sebenarnya juga tidak kalah, tetapi memang lagi-lagi tetap bisa kalah bersaing dengan produk-produk di Malaysia sehingga tidak bisa diekspor. Jadi mereka terbatas sekali untuk bisa melakukan pemasaran. Itu salah satu saja yang bisa diinterpretasikan dari hasil temuan kami.
belum lagi masalah persoalan kesehatan itu yang masih selalu menjadi momok karena memang di Sebatik kan jauh untuk ke Tawau juga lumayan untuk harus ke Kalimantan ibu kota. Jadi memang masih belum terlalu infrastruktur belum terlalu mendukung sehingga memang kita masih menemukan memang ini menjadi tantangan tapi memang lambat laun kami pun juga sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang barangkali bisa meningkatkan nasionalisme mereka, terutama kita melalui saat ini adalah tentang Sosek Malindo itu. Memang kami mencoba untuk mendorong bagaimana Sosek Malindo itu tidak top down, tidak hanya G2G, tidak hanya mungkin sepaham dengan Pak Sandi juga ya. Mungkin kita juga mendorong kemarin juga membahas mereka memang belum banyak yang tahu tentang Sosek Malindo. Jadi inilah yang kemudian kita suarakan ke pemuda bahwa ini kalian punya kesempatan untuk bisa meningkatkan entah dari segi perekonomian dan lain sebagainya untuk bisa disuarakan. Mungkin seperti itu, Bapak Sandi, adakah feedback mungkin ya? Yes. We still have times to discuss or move to presenter. Atau kita sendiri saja Pak Sandi ya. Saya mungkin tertarik ini untuk meminta kontaknya Pak Sandi ini. Maybe this is the benefit of panel presentation, right? Is we can meet fellow researcher on similar topics. So maybe if the researcher here in this room who are willing to exchange the contacts can write email address in the chat feature, so we can contact in next time. I invite you to write your email address in chat feature. Now, thank you so much for the presentation, Mbak Adin Kurnia Putri, with the title Revisiting Indonesian Youth Nationalism in the Indonesia-Malaysia Borderland. And we have to move to next presentation. I will invite Pak Muhtar Habudin and Mas Laude Mahdani Afala with the title The Non-Aristocratic Victory in the Local Election in Bantaeng District. Pak Muhtar or maybe Mas Dani? Mas Dani? Oh. Mas Dani lah. Oh, okay. I think Pak Muhtar and Mas Dani are not here yet. So I will, maybe we can move to Ibu Masito Hamidi. Oh, Ibu Masito. Also, Ibu Masito, okay, please let me to. There is no presenter, Miss Iza. Yes, there is no presenter. Okay, right. So, thank you so much. We have 3 presentation today in this room. We have talking about border area, transnationalism, and compromise. And we still have 4 minutes. Maybe Pak Sandi want to ask to Mbak Adin, or Mbak Adin want to ask to Mas Sandi, or maybe Mas Yoga. Mas Yoga want to deliver. Saya menarik ya, ini bahasa Indonesia saja lah. Yes. Menarik kalau kita berbicara politik tapal batas. Bagi saya ini adalah politik tapal batas.
Karena beberapa riset saya juga beberapa tahun yang lalu ada di daerah-daerah tapal batas, ada di Nunukan, ada di daerah Indi perbatasan, daerah Nias bahkan Padang itu. Nah, kalau berbicara apakah sebenarnya nasionalismenya mereka ini tereduksi dengan adanya berbagai macam produk-produk atau berbagai macam apa ya, bisa dibilang sebagai apa ya, bentuk-bentuk hal yang menarik bagi masyarakat perbatasan itu ketika mereka itu selalu diiming-imingi, ayo pindah, ayo kita bergabung saja dengan daerah-daerah negara-negara di luar sana. Tapi bagi mereka sendiri, ketika ada hal yang menarik, ketika saya tanyakan di Nunukan, itu tepatnya di sana, saya tanyakan, ketika saya tanya, apakah Anda yakin ketika Anda menjadi warga negara Malaysia, Anda bisa hidup sejahtera? Ya. Bagi mereka sendiri, mereka juga tidak yakin, dan mereka sendiri juga menyaksikan, saya mau jadi warga negara Indonesia saja tinggal di sini kayak gini, ya. Saya susah gitu mendapatkan apa. Tapi ketika saya tinggal di Malaysia, jangan-jangan saya lebih susah lagi. Nah, meskipun toh berbagai macam undangan, hadiah atau hal-hal yang diidamkan oleh masyarakat tapal batas itu, mereka itu selalu menjadi impian bagi mereka adalah kapan ya saya sebagai orang perbatasan itu bisa merasakan nikmat seperti daerah-daerah lainnya. Bagi mereka itu. Dan yang menariknya lagi, bagi sebagian besar orang-orang tua di sana adalah ketika mereka ditanya, apakah mau pindah? Saya lebih nyaman di sini. Lebih baik saya tidak tahu hal yang berbau politik di sana. Lebih baik saya tidak tahu hal-hal yang mungkin itu membuat berat pikiran saya. Karena bagi mereka tinggal di daerah yang mungkin ketika kita berkunjung ke sana kan jauh dari peradaban. Bagaimana akses, kalau mau naik kapal saja dari Kaltara ke sana, jadi harus menunggu ketika kalau ada kapal, kalau nggak ada kapal ya gimana. Nah, jadi hal-hal semacam itu, dan saya apresiasi dari Mas Andi, Mbak Adi tadi menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang tapal batas ini dengan menunjukkan bahwa sebenarnya mereka ini masih punya nasionalisme, mereka ini masih punya nilai yang bisa dijual ya ini sebagai warga negara Indonesia. Dan bahkan ketika kita berbicara organisasi Malindo tadi kan akhir-akhir ini organisasi itu kan juga kadang top down, naik turun. Kadang ketika organisasi ini begitu ingin menggebu-gebu membahas tentang sebuah isu yang berkaitan dengan politik, dengan kepemimpinan tokoh di sana, tapi nyatanya kadang kepentingannya itu harus tereduksi oleh hal-hal yang lain yang kadang itu kita tidak tahu bahwa ternyata urusan pribadi di sana itu jauh lebih penting daripada urusan kalau negara bahkan di sana itu. Tapi saya bisa pastikan dari hasil riset saya beberapa tahun yang lalu bahwa nasionalisme mereka tetap mereka setia tetap menjadi bagian NKRI meskipun iming-imingnya itu terlalu banyak, kemudahan akses segala macam itu banyak. Jadi luar biasa. Jadi Mbak Adin katanya mau balik lagi ke sana, Mas Andi juga mau kolaborasi, wah luar biasa nih, menarik. Atau Mbak Irza mau ikut juga nih, karena kan HI politik regional kan juga pasti berbicara tentang itu. Iya Mas, ya itu menarik banget kajiannya Mbak Adin dan juga Mas Andi tadi, hampir mirip ya dengan yang pernah, cuman saya kajiannya waktu ke Sangihe itu sangat sebentar Mas, cuman 1 kali aja. Jadi sangat dangkal. Okay, anyway, thank you for the presentation, ladies and gentlemen. And okay, yeah. Thank you so much for the presentation, and see you again on the next presentation panel. And we have to move. We have to back to main room. We have to main room, and we have another agenda about symposium 2 with the speaker
from Dr. Nazrina Suryani. Yeah, on 5, and this is already 5 p.m. Thank you so much, ladies and gentlemen, and I will close this panel presentation. And good evening, everybody. Thank you. Okay, thank you.